listen to the word of God for some time. இப்பொழுது கொஞ்ச நேரம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போம். ಸ್ವಲ್ಪ ವೇලාවක් දේව වචනයට සවන් දෙමු. Today's subject is imprisonment and release. இன்றைய விடயமானது சிறையிருப்பும் விடுதலையும். වහල්කමත් නිදහස් වීමත් තමයි අද මාතෘකාව. First, God is weeping. முதலில் கர்த்தர் அழுகிறார். පළමු කොට මාතෘකාව දෙවෙන් කඳුළු සලන දෙවිඳුන්. Secondly, we saw how about the hardness of our hearts. இரண்டாவது நாங்கள் கவனித்தோம் எவ்வாறு நம்முடைய இருதயமானது மிகவும் மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது என்று. අපගේ සිත දැඩිව වඩා දැඩිව සිටින්නේ තිබෙන්නේ කෙසේද කියා දෙවනුව අප සලකා බැලුවා. Thirdly, we saw God is angry. மூன்றாவதாய் கர்த்தர் கோபித்திருந்ததை பார்த்தோம். තුන්වනුව දෙවියන් වහන්සේ කෝපාවිෂ්ඨ වී සිටිනවා කියා බැලුවා. Today we are going to see, because of that anger, God has imprisoned us, but there is also a release after that. இன்றைய நாளில் தேவன் அவருடைய கோபத்தை நிமித்தமாய் நம்மை சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். ஆனாலும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு ஒரு விடுதலையும் உண்டு என்பதை கவனிக்க போகிறோம். උන්වහන්සේගේ ඒ කෝපය නිසා උන්වහන්සේ අපව සිරගත කරනවා. ඒ හා සමගම අපට නිදහසක්ද තිබෙන බව අද සලකා බලමු. Tonight the topic will be coming back to his love. இன்று இரவு நம்முடைய தலையங்கமானது மீண்டுமாய் அவருடைய அன்பிற்கு திரும்பி வருவதாக இருக்கிறது. අද රාත්‍රියේ අපගේ මාතෘකාව වන්නේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ වෙතට හැරී පැමිණීමයි. For me, this evening's message is the best, so please don't miss it. எனக்கென்றால் இன்று பின்னேரம் நான் கொடுக்க போகிற செய்திதான் மிக திறமையான சிறந்த செய்தியாக இருக்க போகிறது. ஆகியால் தயவு செய்து அதை தவற விட வேண்டாம். අද සන්ධ්‍යාවේ මගේ පණිවිඩය මම සිතනවා මගේ හොඳම එක කියා. ඒ නිසා කිසි කෙනෙක් එය අතපසු කරගන්න එපා. In a sense, because we are not right, we are already in a prison like situation. ஒரு விதத்தில் நாம் ஏற்கனவே சரியான நிலவரத்தில் இல்லாதபடியினால் நாங்கள் ஒரு சிறையிருப்பில் தான் இருக்கிறோம். අප හරියාකාර වූ තත්වයක පසු නොවන බැවින් දැනුදු අප සිරගත වූ තත්වයක සිටිනවා. So imagine the church as a woman, or you and I are represented by a woman. She is in prison. இப்படி கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சபையானது ஸ்திரியா இருக்கிறது. இல்லாவிட்டால் நீங்களும் நானும் சபையாகிய நாங்கள் ஒரு ஸ்திரிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது இந்த ஸ்திரியாகிய சபை சிறையிருப்புக்குள் போயிருக்கிறாள். සභාව ස්ත්‍රියට සමාන කරනු ලබනවා. ඔබ අමා එම ස්ත්‍රිය ලෙස දකිනු ලබනවා. ඒ තැනැත්ති සිරගත වී සිටිනවා කියා සිතමු. She is in prison. அவர் சிறைச்சாலைக்குள் இருக்கிறாள். ඇය සිරගත වී සිටිනවා. In prison you won't get proper food. சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவர்கள் சிறை கைதிகளுக்கு சரியான ஆகாரம் கிடைக்காது. සිරගෙදර හරියාකාර වූ ආහාර සිරකරුවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. In that sense, we are also spiritually starving in so many ways. No proper food. அப்படி பார்ப்போம் என்றால் ஆவிக்குரிய இடத்திலும் கூட சரியான ஆகாரம் இல்லாமல் நாங்களும் பசி பட்டினியாக இருக்கின்றோம். ආත්මික වශයෙන් අපට හරියාකාරව ආහාර නොලැබී ආත්මික සාගින්නේ අප හැම පසුවනවා. In prison, you are in all kinds of bondages. சிறைச்சாலை இருக்கும் பொழுது பலவிதமான கட்டுப்பாடுகள் இல்லாவிட்டால் அடிமைத்தனத்துக்குள் காணப்படுகிறோம். ඒ සිරගත වී සිටින විට විවිධාකාර බැඳීම් ඇතිව සිටිනවා. Today also we are in all kinds of bondages. இன்றும் கூட பலவிதமான அடிமைத்தனங்களுக்குள் நாம் අද காணப்படுகிறோம். අපද විවිධාකාර වූ වහල්කම් තුලට හසු වී සිටිනවා. In prison, you have no proper freedom. You can't do what you like. சிறைச்சாலையில் இருக்கிறதான சமயத்தில் நமக்கு சரியான சுயாதீனம் கிடையாது. நாம் விரும்புகிற யாவற்றையும் நம்ம செய்ய முடியாது. බන්ධනාගාරයක සිටින විට කැමැති වූ අපගේ සිතැඟි පරිදි කිසිවක් කරන්නට බෑ. යම් සීමාවන් තිබෙනවා. Spiritually also, the Bible speaks of the liberty that is in Christ Jesus, but we don't seem to be experiencing that liberty. வேதத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஒரு விடுதலை சுயாதீனத்தை நாங்கள் கவனித்து பார்க்கிறோம். அந்த சுயாதீனத்தை சரியான விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்க கூடாமல் இருக்கின்றோம். දේව වචනේ අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල වූ නිදහස්කම ගැන කියවනවා. ඒ නිදහස, ඒ ස්වාධීනත්වය අත්දකින්න නොහැකි තත්වයේ අප අද පසුවනවා. In the Bible we read, other lords besides thee have had dominion over us. வேதத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் தேவனே அல்லாது வேறே கடவுள் ஆண்டவன்மார் நம் மீது ஆளுகை செய்து வந்திருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ නොවන්නා වූ අන්‍ය දෙවිවරු අප පාලනය කළා කියා උන්වහන්සේගේ වචනේ ලියා තිබෙනවා. Many promises which are supposed to be yea and amen in Christ Jesus, we are not able to enjoy.
கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஆமும் ஆமீனுமாய் இருக்கிற அநேக வாக்குத்தத்தங்களை நம்மால் அனுபவிக்க கூடாது இருக்கிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල එසේය ආමේන්‍ය කියා ඇති ඒ පොරොන්දු බොහෝමයක් අද අප අත්දකින්න නොහැකිව සිටිනවා. Why? ஏன்? ඇයි? Because we are in prison. ஏனென்றால் நாம் சிறைச்சாலையில் சிறைப்பட்டிருக்கிறோம். අප සිරගතව සිටිනවා. Who put this woman there? இந்த ஸ்திரியை அங்கே போட்டதுதான் யார்? කවුද මේ ස්ත්‍රිය සිරගත කරේ? God himself has put this woman or the church or you and me in that prison. தேவன் தாமே அவரே இந்த ஸ்திரியானவளை இல்லாவிட்டால் சபையை உங்களை என்னை அந்த சிறைச்சாலையில் போட்டிருக்கின்றார். දෙවියන් වහන්සේම මේ සභාව ස්ත්‍රිය නැත්නම් ඔබවත් මාවත් සිරගත කර තිබෙනවා. In the Bible you read of a case filed against the church of God. நாங்கள் வேதத்தில் தானே தேவனுடைய சபைக்கு விரோதமாய் தாக்கல் செய்யப்பட்டதான ஒரு வழக்கை குறித்து கவனித்து பார்க்கிறோம். දේව සභාවට විරුද්ධව තබන ලැබුවා වූ වරද තැබීමක් නැත්නම් නඩුවක් ගැන අප දේව වචනේ කියවනවා. God files a case against his own church. தேவன் தம்முடைய சொந்த சபைக்கு விரோதமாய் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார். දෙවියන් වහන්සේම තම ස්වකීය සභාවට විරුද්ධව නඩුවක් ගොනු කරනවා නැත්නම් වරදක් තබනවා. Read Hosea chapter 4 and verse 1. ஓசியா 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். හොෂයා 4:1 කියවමු. Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth nor mercy nor knowledge of God in the land. ඊශ්‍රේල් පුත්‍රයනි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ අසාපල්ලා මක් නිසාද සැබෑකමත් කරුණාවත් දෙවියන් වහන්සේ ඇඳින ගැනීමත් දේශයේදී නැතේයින් දේශේ වැසියන් සමග ස්වාමින් වහන්සේට පැමිණිල්ලක් තිබේ. இஸ்ரவேல் புத்திரரே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். தேசத்து குடிகளோடே கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது. அதேனென்றால் தேசத்திலே உண்மையும் இல்லை, இரக்கமும் இல்லை, தேவனை பற்றிய அறிவும் இல்லை. This book of Hosea expresses the frustrations of a loving God towards an unloving Israel. இந்த ஓசியா புத்தகத்தில் நாங்கள் காண்பது என்னவென்றால் ஒரு அன்பான தேவன் அன்பில்லாத இஸ்ரவேலர்கள் மீது அவருக்கு இருக்கிறதான ஏமாற்றங்களை குறித்து அதில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம். හොෂයාගේ පොත පුරාවට ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කළා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායෙල් උන්වහන්සේට ප්‍රේම නොකළා. මේ නිසා සිතේ තැවුලෙන් වේදනාවෙන් රැවටිල්ලෙන් පසු වූ ආකාරය ගැන අපට කියවන්න පුළුවනි. As we heard yesterday, because we are not loving God, God brings us to court. That is the exact verse that is mentioned here. He's filed a case against us and we have to appear in court before him. நேற்றிரவு நாங்கள் கேட்டவாறு இந்த வசனம் அதையே கூறுகிறதா இருக்கிறது. நாம் அவரை அன்பு கூறாதது நிமித்தமாய் தேவன் இப்பொழுது பரலோக நீதிமன்றத்திற்கு எங்களை அவர் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கின்றார். පසුගිය රාත්‍රියේ පැවසුවා වූ ඒ දෙයට අදාළ වූ පදය මෙයයි. උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළා. අප උන්වහන්සේට ප්‍රේම නොකළ නිසා උන්වහන්සේ ස්වර්ගීය අධිකරණයට අපව කැඳවා තිබෙනවා. And as a verdict based on this case, God has put us in this prison simply because we don't love God enough. இந்த வழக்கின் தீர்ப்பாக தேவன் நம்மை இந்த சிறைச்சாலையில் அடைத்து வைத்திருக்கிறார். அதன் காரணம் என்னவென்றால் நாம் அவரை நேசிக்காதபடியினால். මේ නඩුවේ තීන්දුව වශයෙන් උන්වහන්සේ අපව සිරගත කර තිබෙනවා. හේතුව කුමක්ද නම් අප උන්වහන්සේට ප්‍රේම නොකිරීම. Listen carefully. கவனமாய் செவி கொடுங்கள். හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. Your life is not about you. Your life is about God. உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களை குறித்ததானதே அல்ல. உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனை குறித்ததாகவே ஆகும். ඔබගේ ජීවිතය ඔබ සම්බන්ධයෙන් නොවේ. ඔබගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන්ුයි. Now it's all about me. இப்பொழுது என் வாழ்க்கை முழுவதும் எனக்காகவே வாழ்கின்றேன். දැන් මාගේ ජීවිතය මා උදෙසාම ජීවත් වෙනවා. My studies, my future, my job, my health, my family, my car, my bike, it's all about me. என்னுடைய படிப்பு, என்னுடைய தொழில், என்னுடைய முன்னேற்றம், என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய ஆரோக்கியம், என்னுடைய ஆரோக்கியம், என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய வாகனங்கள், இப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நம்மையே மையமாய் கொண்டு வாழுகிற வாழ்க்கையாய் மாறிவிட்டது. මාගේ ජීවිතය, මාගේ පවුල, මාගේ අධ්‍යාපනය, මාගේ මෝටර් සයිකලය, මාගේ කාර් රථය, මාගේ සුවය මේ සියල්ල මා කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. God has put us into this prison so that we might change this way of thinking.
நாம் நம் நினைக்கிற யோசிக்கிற இந்த முறைமை இந்த விதத்தை மாற்றிக்கொள்ளும்படியாகவே தேவன் நம்மை இந்த சிறைச்சாலையில் போட்டிருக்கின்றார். අප සිතන ආකාරය වෙනස් කරන පිණිස උන්වහන්සේ අපව සිරගත කර තිබෙනවා. All those who are saying, I have no problem at all in my life, my parents, me, my siblings, all very happy, no problem at all, lift up your hands. எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் என்னுடைய பெற்றோருடைய சகோதரர்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையுமே கிடையாது, நாங்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாய் சுகமாய் வாழ்கின்றோம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள் பார்ப்போம். මට මාගේ දෙමාපියන්ට මාගේ පවුලේ අයවලුන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි සතුටින් සමාදානයෙන් ජීවත් වෙනවා කියන අය අවංක ලෙස ඔබගේ අත ඔසවන්න. Only about 2-3 hands have gone up. All the others, you are facing some problem or the other. ஒரு ரெண்டு கரங்கள் மாத்திரமே மேலே போயிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட எல்லோருமே ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். එකක් දෙකක් ඉහළට එසවුණා. නමුත් බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙමින් තමයි සිටින්නේ. That problem that you are facing, it may be sickness, or it may be some sin or drug addiction, or maybe parents split apart, your father's a drunkard, whatever it is, that's your prison. உங்களுடைய பிரச்சனையானது வியாதியாக இருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் உங்கள் பெற்றோர் பிரிந்திருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு இருக்கிறதான ஏதோ அடிமைத்தனங்கள் போதை வஸ்துகள் அடிமைப்பட்டிருக்கலாம், உங்கள் தாப்பனார் குடி போதைக்கு அடிமைப்பட்டவராக இருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு பிரச்சனையாயும் இருக்கட்டும், அதுவே உங்கள் சிறையாய் இருக்கிறது. ඔබ මුහුණ දෙන්නා වූ ඒ ප්‍රශ්නය රෝගයක් විය හැකි, නැත්නම් ඔබ යම්කිසි පාපයකට ඇබ්බැහි වී සිටින්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔබගේ දෙමාපියන් වෙන් වී සිටින්න පුළුවන්, එසේත් නැත්නම් ඔබගේ පියා බේබද්දෙකු විය හැකි. මෙවැනි ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් විය හැකි. එය තමයි ඔබගේ සිරගත වීම. Very sad today, many people only want deliverance. They are not wondering why God put them in that prison, what they have to learn in that prison. Nobody is bothered about that. I want to be happy. இன்று துக்ககரமான காரியம் என்னவென்றால், அநேகருக்கு விடுதலை தீர்வு மாத்திரமே அவசியமாயிருக்கிறது. ஏன் தேவன் என்னை இப்படி சிறைச்சாலையில் போட்டு வைத்திருக்கிறார், என்ன காரணத்தினால் தேவன் என்னை இப்படி வைத்திருக்கிறார், இதிலிருந்து தேவன் என்னை என்ன கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறார் என்ற காரியத்தை அறிந்து கொள்ள ஒருவமே ஆர்வமற்றவர்களாய் விடுதலை கிடைத்தால் மாத்திரம் போதும் என்ற அந்த திருப்தியோடு எதிர்பார்ப்போடு கூட இருக்கிறார்கள். කනගාටුවට කරුණ කුමක්ද නම්, අද හැම කෙනෙක්ම වාගේ බලාපොරොත්තු වන්නේ නිදහස පමණයි. ඒ නිදහස් වුණොත් ඇතේ කියා ඔවුන් සිතනවා, ඇයි මේ සිරගත වීම මට පැමුණුනේ, ඇයි උන්වහන්සේ මාව සිරගත කළේ, කුමන හේතුවක් මතද කියන දේ සොයා බැලීමට අපොහොසත්ව සිටිනවා. God, through those trials, God is trying to change our minds from it's all about me to it's all about God. இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளோடாக நாம் என்று நம்மே நாங்கள் மையமாய் கொண்டு வாழ்கிறதான வாழ்க்கையின் அந்த மனநிலையை, அந்த மனதின் நிலவரத்தை அப்படியே மாற்றி எல்லாமே தேவன் என்று வாழ்கிற வாழ்க்கையின் அந்த மனநிலைக்கு மாற்ற கர்த்தர் முயற்சி செய்கிறார். මේ සියල්ල කරුණු කොටගෙන උන්වහන්සේ උත්සාහ දරන්නේ කුමක්ද නම්, මා කේන්ද්‍ර කොටගෙන ජීවත් වෙන්නා වූ මේ ජීවිතයෙන් පිටතට ගෙනවිත් මා උන්වහන්සේ උදෙසාමයි කියනා වූ ස්ථානයට අපව ගෙන ඒමටයි. Many believers who come with their problems and they are all out in describing their problems. You know, this happened, I went there, this is what they said, this is how I feel in my body. And when God gives me a counsel to give them, I start saying, wait, this is what I'm saying. They are not listening. They are ready with their matter to tell, to beef up their problems. They want to describe that more. Immediately I stop counseling, I just lay my hands and pray for them and send them. அநேக விசுவாசிகள் தங்கள் பிரச்சனையோடு வரும் பொழுது, இப்படி நடந்தது, அங்கே சென்றேன், அவர்கள் இப்படி சொன்னார்கள், அதனது இப்படி செயல்பட வேண்டியதாக போய்விட்டது என்று பல விவரங்களை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள். நானும் அதை நிறுத்தி தேவன் எனக்கு சொல்லுகிற ஆலோசனையை அவர்களுக்கு சொல்ல முயற்சி செய்கிற சமயத்தில் எனக்கு அதை சொல்ல இடமளிக்காமல் அவர்கள் தங்களுடைய காரியத்தையே மறுபடியுமாய் சொல்ல முயற்சி செய்கிறபடினால் எனக்கு வந்த தேவ ஆலோசனையும் நான் அவர்களுக்கு சொல்லாமல் அதை நிறுத்திவிட்டு வெறுமனே என் கரங்களை அவர்கள் தலையில் வைத்து ஜெபித்து அனுப்பிவிடுவேன். සමහර අවස්ථාවන්හිදී බොහෝ දෙනා ඇවිත් තමුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලු මේ ආකාරයෙන් අපට පවසනවා. ශරීරයේ මේ ආකාරයෙන් තිබෙනවා, මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණා, එතනට ගියා, මෙහෙම කිව්වා, එහෙම කිව්වා, මේ ආකාරයෙන් කියන අවස්ථාවේදී
පොඩ්ඩක් ඉන්න දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයක් තිබෙනවා කියා පවසන විටදී පවා ඔවුන් තවදුරටත් තමුන්ගේම කාරණය විස්තර කරමින් සිටින විට මම කුමක්ද කරන්නේ ඉක්මනින්ම අත තබා යාඥා කර හරවා යවනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය ඔවුන්ට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை கேட்க மனதில்லாமல் விடுதலை மாத்திரம் வேண்டுமென்று பிடிவாதமா இருந்தால் விடுதலை கிடைக்கலாம், ஆனால் வளர மாட்டோம். If you are stubborn, not willing to listen to the counsel of God, but if you would only want deliverance or redemption, God will give you that deliverance, but there will be no growth in it. දේව මන්ත්‍රණය අසන්ට අකමැතිව මිදීම පමණක් ඒකායන බලාපොරොත්තු ලෙස තබාගෙන සිටිනවා නම් ඇතැම් විට මිදීම නිදහස ලැබෙන්න පුළුවනි. නමුත් ජීවිතේ වර්ධනයක් නම් සිදු වෙන්නේ නැහැ. நல்லா கவனிங்க. Pay attention. හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. சீக்கிரமாய் இந்த தலைப்புல நம்ம கேட்டோம், சிறையிருப்பும் விடுதலையும். இந்த பெண்ணுக்கு இந்த ஸ்திரீக்கு ஒரு விடுதலை உண்டு. அவள் விடுவிக்கப்படும் நாளில் எனக்கு விடுதலை தான் வேண்டும், விடுதலை வேண்டும் என்று சரீர பிரகாரமான விடுதலையே நீ தேடினால் சபை விடுதலையாக்கப்படுகிற அன்றைக்கு நீ இன்னும் சிறையிருப்பில் தான் காணப்படுவாய். This church or the woman, she is supposed to be delivered. She is supposed to be delivered from her imprisonment very soon at a particular date and time. But before that could happen, if you only focus on your deliverance, then you might be delivered. But on the day in which this woman would be delivered, the church would be delivered, you will be still found in imprisonment. මේ ස්ත්‍රිය සභාව නිදහස් කරනු ලබන්නා වූ දිනයක් වේලාවක් තිබෙනවා. එය ඊතා ළඟව තිබේ. නමුත් ඔබවම කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඔබගේ ශාරීරික ප්‍රකාර නිදහස උදෙසා ඔබ ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා නම් කෙදිනක මේ සභාව ස්ත්‍රිය නිදහස් කරනු ලබනවාද, ඇය මිදීම ලබා ගන්නවාද, එදින ඔබ මුදවනු ලබන්නේ නිදහස් කරනු ලබන්නේ නැහැ. நாம் சிறைச்சாலையில் இருந்தாலும் ஆண்டவர் இந்த சிறைச்சாலைக்குள் வந்து நம்ம அவ்வப்போது நம்மை கவனிக்கிறார், விசாரிக்கிறார். நம்முடைய மைண்ட் மாறி இருக்கிறதா, நம்முடைய விடுதலையை தேடுகிறோமா, அவரை தேடுகிறோமா, இப்பொழுது அவர் மேல் பாசம் வளருகிறதா, இவைகளை விசாரிக்க சோதிக்க அவர் அவ்வப்போது ஜெயிலுக்குள் வருவார். Though we may have been imprisoned, nevertheless God come inside the prison and he pays careful attention on us. He considers and checks and sees whether our love for him has grown, whether our mindset has grown, has changed, and whether our state has changed, and whether we have grown. In this manner he checks on us. Or whether we are still wanting only for a deliverance, or whether we are willing to pay attention on him, to love him. අප සිරගතව සිටියද මේ බන්ධනාගාරයේ තුලට අපගේ යේසුස් වහන්සේ පැමිණ අප කෙසේද සිටින්නේ කියා අප ගැන විමසා බලනවා. අප දැන් හැරී සිටිනවාද, උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවාද, අප උන්වහන්සේ පමණක් සලකන තැනට පැමිණ සිටිනවාද කියා උන්වහන්සේ මෙලෙස අපව විමසා බලනවා. ஒரு உதாரணமாக ஒரு புருஷன் மனைவி இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். For example, we'll take a husband and a wife. නිදසුනක් ලෙස ස්වාමි පුරුෂයා සහ භාර්යාව ගනිමු. புருஷனுக்கு மனைவி மேல் அதிக அன்பு இருக்கிறது. Husband loves the wife very much. මේ ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවට බොහෝසේ ප්‍රේම කරනවා. மனைவிக்கோ புருஷன் மேல் அன்பில்லை. Wife doesn't love the much. නමුත් මේ love the husband much. නමුත් මේ භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයාට බොහෝසේ ප්‍රේම කරන්නේ නැති කෙනෙක් තැනැත්තියක්ව සිටිනවා. ஆனால் தேவைக்கு மாத்திரம் அவரிடத்தில் போய் அந்த தேவைகளை சொல்லி வாங்குவாள். But only for necessity, just to fulfill her needs, she goes to him and gets what she needs and comes back. නමුත් ඇයගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්නා පිණිස ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් ඒ දේවල් ඉල්ලා ලබා ගන්නවා. எனக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஒன்று வேணும், அவர் வாங்கி தரார். My dear, I need a mobile phone. Could you purchase it for me? මට දුරකථනයක් අරන් දෙන්න පුළුවන්ද? கொஞ்ச நாள் கழித்து எனக்கு வேலைக்கு போகணும், கடைக்கு போகணும், ஒரு 2 வீலர் வாங்கி கொடுங்க, வாங்கி தரார். After a few more days, she goes up to him and asks him, I need a scooter to go to my workplace and to go here and there. Would you buy me a scooter? Then he buys her a scooter. මට කඩේට යන්න, මට එහෙම යන්න පොඩ්ඩක් ස්කූටර් එකක් අරන් දෙන්න පුළුවන්ද කියා ඉල්ලනවා. ඔහු එයත් මිලදී ගෙන දෙනවා. சில நாட்கள் கழித்து என் ட்ரெஸ் எல்லாம் பழையதாயிடுச்சு,
நீங்கள் ஒன்றுமே வாங்கி தரதில்ல, கொஞ்சம் புது ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுங்களேன். After a few more days, she comes up to me and asks him, "You have not bought me any dress at all. All my clothes have become old. Can you buy a few more clothes for me?" අනේ මගේ ඇඳුම් ඔක්කොම පරණ වෙලා ඇඳුම් අරන් දුන්නෙත් නෑනේ. බැරිද අලුත් ඇඳුම් ටිකක් අරන් දෙන්න? அவர் சொல்கிறாரு, நான் உனக்கு வாங்கி தரேன், ஆனால் உனக்கு என் மேலே பாசம் இல்லை, காரியத்துக்கு மட்டும் என்கிட்ட வர. இப்படி இருந்தால் நான் எவ்வளோ நாள் இருப்பேன் கூட? I will buy everything for you. I will do anything for you. But you do not love me. You don't have any affection for me. And if you would continue, you only come to me just to get your needs fulfilled. And if you would do this, how long do you think that I will be with you? මේ ආකාරයෙන් ඔබ ඉල්ලන හැම දෙයක්ම මම ඔබට අරන් දෙනවා. නමුත් ඔබට මා ගැන කිසිම සැලකිල්ලක්, ප්‍රේමයක්, සෙනෙහසක් නැහැ. මේ ආකාරයෙන් ඔබ දිගටම ඉන්න යනවා නම් මොකද්ද වෙන්න යන්නේ? சில நாட்கள் கழித்து நியூ இயர் வருது, எனக்கு ஒரு புது ட்ரெஸ் கொடு. After a few more days, she asks him, I want a new set of clothes for New Year. තව දින කිහිපයකට පසුව අලුත් අවුරුද්දට මට අලුත් ඇඳුමක් ඕනේ කියා ඉල්ලා සිටිනවා. இதுதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொன்ன உன்கிட்ட, உனக்கு என் மேலே அன்பு இல்லை, பணத்துக்கும் காரியத்துக்கு மட்டும் வர, இதுக்கு மேலே நீ பண்ணா நான் வீட்டை விட்டு போயிடுவேன். This is what I have been repeatedly telling you. You've only been coming to me for money and for other material things. If you would not love me again, if you would not show any affection, I will go away from you. I will never come back. මේ තමයි මම ඔබට පෙර කිව්වේ. ඔබ මා ළඟට එන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න පමණයි, ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්න පමණයි. ඒ නිසා මේ ආකාරයෙන් දිගින් දිගටම කරොත් මම ගේ අත්හැරලා යන්න යනවා. அவர் சொல்லுகிறதை கேட்காமல் சில நாட்கள் கழித்து, எங்க பர்த்டே வருது, ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுங்க. Without listening to him, after a few more days, she comes up to him and tells him, "My birthday is coming up. I want new clothes." කියන දේ අහන්නේ නැතිව තවත් ටික දවසකට පස්සේ මගේ උපන්දිනේට යනවා, මට අලුත් ඇඳුමක් අරන් දෙන්න කියා ඉල්ලුවත් அவர் சலித்து போய் வீட்டை விட்டு 2 தெருக்கள் தள்ளி ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுத்து அங்கே வாசம் செய்கிறார். Being fed up of her, he moves away 2 streets away and rents out another house and he lives there separately. මේ ගැන එපා වෙලා කනස්සල්ලට පත් වෙන්නව මේ ස්වාමි පුරුෂයා මේ නිවස අත්හැර ගොස් පාරවල් දෙකකට එහා පැත්තේ නිවසක් කුලියටගෙන එහි වාසය කරයි. இவளோ சில நாட்கள் கழித்து அந்த வீட்டுக்கு போய் கதவை தட்டி, எங்க ஃப்ரிட்ஜ் கெட்டு போச்சு, ஒரு புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி கொடுங்க. She, after a few more days, goes up to that house where he is living on rent, knocks on his door and tells him, "My fridge has broken down. I need a new fridge." මෙය ඔහු සිටිනා වූ ඒ කුලිය නිවස සොයාගෙන ගොස් දොරට තට්ටු කරලා මගේ ෆ්‍රිජ් එක කැඩිලා අලුත් ෆ්‍රිජ් එකක් අරන් දෙන්න කියලා කියයි. நான் உன் வீட்டை விட்டு இங்க வந்ததே இதுக்கு தான், இங்கேயும் வந்து இதுதான் பண்ணுவியா? This is the reason as to why I left your house and came to this place. Have you come here to trouble me once again? මේ නිසා නවේද මම නිවස අත්හැරලා මෙහි ආවේ, මෙහෙත් ආවද මට කරදර කරන්න. அவர் வந்து காதை அடைச்சு ஒரு உள் ரூமுக்குள்ள போய் பூட்டிடுறாரு. Closing his ears without listening to her, he goes into an inner chamber and locks the door. ඔහුගේ කන් දෙක වසාගෙන ඔහු දුව ගොස් කාමරයට ගොස් දොර වසාගනි. ஒரு மாதம் கழித்து மறுபடியும் அவள் வருகிறாள். After about a month, she once again comes to see him. තවත් මාසයකින් පමණ ඔහු බලන පිණිස මය පැමිණේ. அவளுடைய சத்தத்தை கேட்ட உடனே அந்த உள் ரூமுக்கு போய் பூட்டிடுறாரு. As soon as he hears her voice, he goes into that inner room and locks the door. ඇගේ ශබ්දය ඇසෙනකොටම ඔහු දුව ගොස් ඒ කාමරයට ගොස් දොර වසාගනි. அவள் கதவை தட்டுகிறாள். She is knocking on the door. ඒ දොරට ගසයි. கூப்பிடுகிறாள். She is calling out for him. ඔහුට කතා කරයි. ஒரு சத்தமும் இல்லை. There's no sound. කිසි ශබ්දයක් නැහැ. அப்பொழுது அவள் சொல்லுகிறாள், Then she says, එවිට අය කියනවා, ஏங்க நான் எதுக்கும் வரல, ஒன்னே ஒன்று சொல்லிட்டு போறேன், எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கும்போது அந்த டோர் திறக்குமா இல்லையா? and she says, I did not come to ask anything from you. I just came to tell you that I love you very much, that I like you very much. And as she steps down or turns away to leave that place, don't you think that locked room would open for her? ඒ කිසි ශබ්දයක් නැති වෙලාවේ ඇය පවසයි, මම වෙන මොනවත් ඉල්ලන්න නෙමෙයි ආවේ, එක් දෙයක් කියලා යන්න තමයි ආවේ. මම ඔබට බොහෝසේ ආදරේ, මම බොහෝසේ ඇලුම්වනවා කියා ඇය පැවසුවොත් ඒ දොර අරීද නැද්ද? அந்த தாழ்பாலை இழுத்து 2 டோரையும் திறந்து வெளியே வந்து, நீ என்ன சொன்ன? நீ இப்போ நீயா சொன்ன? யாரா சொல்லி கொடுத்தோம்? நீயே சொல்றியா? நிஜமாவா சொல்ற? இப்படின்னு வார்த்தை பொழியாது. Opening both the doors, he comes running out and looking at her, he asks, he says, you who's talking?
Are you true? Are you sincere about your words? Did anybody teach you to say these words to me? Is it true? Is it you who is speaking? Don't you think such words will flow out of his mouth? ඉක්මනින්ම දොර අරගෙන පිටතට එන්නා වූ මේ ස්වාමි පුරුෂයා ඔබද කිව්වේ ඔබමද මේ වචන කිව්වේ ඇත්තටමද කිව්වේ ඇත්තටම ඔබ මට ආදරේද කියා අසන්නේ නැද්ද? என்றைக்கு நீங்களும் நானும் இயேசு நம்மை நம்முடைய சிறைச்சாலைக்குள்ளே பார்க்க விசாரிக்க வரும்பொழுது ஆண்டவரே எனக்கு சாரி வேணும், எனக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏ லெவல் வருது, எனக்கு ஞானம் வேணும், எனக்கு என் படிப்புக்கேற்ற ஜாப் வேணும், எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் பார்ட்னர் வேணும், என்னுடைய கேரியர் நீ பொறுப்பிடுங்க, இதெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் நெக்ஸ்ட் டைம் விசிட்டிங் வரும்பொழுது எதுவும் வேணாம் ஆண்டவரே, ஐ லவ் யூ ஜீசஸ் என்றைக்கு ஒரு சபையாக நாம் சொல்லுகிறோமோ அன்றைக்கு நம்முடைய சிறை கதவுகள் திறக்கப்படும். On the day on the particular day when Jesus comes to visit us, when we refrain from saying, Lord, I need a sari, Lord, I need a job, Lord, I need a good partner and such things, but say to him, Lord, I love you, Lord, you alone are sufficient for me. When we say these words as a church to him, on that very day our imprisonment will be over, will be released. සිරගතව සිටින්නා වූ අපව විමසන පිණිස යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන විටදී ස්වාමිනේ ලබන මාස මගේ උසස් පෙළ විභාගයේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ඕනේ, මාගේ අධ්‍යාපනයට අදාළ සුදුසු රැකියාවක් අවශ්‍යයි, මට ඒ දේ ඕනේ, සාරියක් ඕනේ, මේ දේ ඕනේ කියලා ඉල්ලන්නේ නැතුව මේ සියල්ල පස්සේ කළා. යේසුනේ මම ඔබට ආදරෙයි, ඔබ පමණක් මට සෑහේ කියා කවදද සභාවක් වශයෙන් අප එක්ව පවසන්ට යන්නේ? එදින අප නිදහස ලබන්ට යනවා. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு. All of you will have some problem or other. ඔබ හැම කෙනෙකුටම යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. விடுதலை தேடாதீங்க, அது இரண்டாவது. Do not seek for deliverance, that's a secondary thing. ඉන් මිදීම නිදහස සොයන්න එපා, ඒ දෙවන කරුණයි. முதலாவது இந்த பிரச்சனையின் மூலமாக ஜீசஸ் ஐ லவ் யூ என்று சொல்லப்படி வாயில் அல்ல உள்ளம் மாற வேண்டும். First, even from your heart should change to say it from the rock bottom of your heart, Jesus, I love you. ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු නොවේ, වෙන කිසිවක් නොවේ ඔබ කළ යුත්තේ. ඔබගේ සිත වෙනස් කරගනිමින් සිත් ගැඹුරේ සිට යේසුනේ මම ඔබට ආදරේ කියා පවසන්න. என்றைக்கு நாம் ஒரு சபையாக நம்முடைய கஷ்டங்கள்லாம் ரெண்டாவது, எனக்கு ஜீசஸ் தான் முக்கியம், அவரை காதலிப்பது தான் முக்கியம் என்று சொல்லுகிறோமோ உணர்கிறோமோ, என்றைக்கு மனது மாறுகிறதோ அன்றைக்கு ஜெயில் கதவுகள் திறக்கப்படும். அந்த ஜெயில் கதவு திறக்கப்படுவதற்கு ஒரு பேர் உண்டு. On the day when which we say, Jesus, I love you as a church, Jesus, you alone are sufficient for you as a church, on that day the doors of our prison will be opened, and that particular incident could be said using certain words. සිර ගතව සිටින්නා වූ අපගේ ප්‍රශ්න ගැටලු ගැන නොසිතා කවදා කෙදිනක සභාවක් වශයෙන් එක්ව යේසුනේ මම ඔබට ආදරේ කියා පවසනවාද? එදින ඒ සිරගේ දොරටු විවර කරන්ට යනවා, නිදහස ලබා ගන්නට යනවා. ඒ සිරගේ දොරටු විවර කිරීමට නමක් තිබෙනවා. அந்த ஜெயில் கதவுகள் திறக்கப்படுவது, இந்த ஸ்திரீயானது வெளியே அனுப்பப்படுவது, அதற்கு பேர் தான் எழுப்புதல். The term used for the doors of that prison to being opened, the term used for that woman being delivered from her imprisonment is revival. The term used for it is revival. මේ සිරගේ දොරටු හරිනු ලබන්නා වූ දිනය, ඒ ස්ත්‍රිය සිරගෙන් පිටතට එන දිනය හඳුන්වන්නේ පිබිදීම කියායි. இப்பொழுது ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன். Now I would like to ask you a question. දැනවගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසන්නම්. இவள் ஜெயிலை விட்டு வெளியே வரும்பொழுது இவளுடைய புருஷன் இயேசு இவளை பார்த்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார். When she comes out of her prison, her husband Jesus will say a few words looking at her. මෙය සිරගෙදරින් එළියට එන අවස්ථාවේදී ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන යේසුස් වහන්සේ අය අමතා වචනයක් පවසයි. அது என்னன்னு யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? Could anybody say what those words would be? ඒ වචනය කුමක්ද කියා කියන්න පුළුවන්ද? யாராவது சத்தமா சொல்லுங்க. Can somebody say it out යම් loud? කෙනෙක් ශබ්ද නගා පවසන්න පුළුවන්ද? சொல்லுங்க. இத சொன்ன மாதிரி இது கரெக்டா இருந்தது. It was as if somebody was correctly mentioning the word. කවුරු හරි කෙනෙක් හරි ආකාරව කිව්වා වගේ. சத்தமா சொல்றீங்களா? Can you say it out loud? ශබ්ද නගා කියන්න.
என்ன வார்த்தை நான் கேட்டதுனால உங்களுக்கு சொல்ல தெரியல, ஆனா அந்த வார்த்தை என்னதுன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். Because I asked you this as a question, you are unable to reply, but all of y'all know that word. මා ප්‍රශ්නයක් ලෙස අසූ නිසා ඔබ පිළිතුරු නොදී සිටිනවා. නමුත් මේ වචනය කුමක්ද කියලා ඔබ හැම දැන සිටිනවා. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். All of y'all know this word. ඔබ හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. இன்னொரு க்ளூ. Let me give you another clue. තවත් උපකාරයක් කරන්නම්. ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட எல்லா வாலிபர்களுக்கும் தெரியும். Almost all the youths in Sri Lanka know this word. ශ්‍රී ලංකාවේ හැම යෞවනයෙක්ම சாரி, මේ நம்முடைய வாலிபர்கள், நம்முடைய சபை வாலிபர்கள். The youths who belong to our church in Sri Lanka, almost every one of them know this word. ලංකාවේ අපගේ සභාවේ හැම යෞවනයෙක්ම මේ වචනය දන්නවා. உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் தெரியும். Even your parents know it. ඔබගේ දෙමාපියනුත් දන්නවා. ஊழியக்காரர்களுக்கும் தெரியும். Even the servants of God know it. සේවකයන්ද දැන සිටිනවා. திரும்பவும் சொல்றேன். Let me tell you once again. නැවතත් කියන්නම්. ஆண்டவர் சபையினுடைய சிறை கதவுகளை திறந்து அவளை வெளியே கொண்டு வந்து அவர் இவளை பார்த்து இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுவார். Jesus will open the doors of that jail or that prison, and when that woman, the church, comes out of her prison, Jesus, looking at her, will mention these words. ඒ සිර ගෙදර දොරටු උන්වහන්සේ විවර කර යේසුස් වහන්සේ ඇයව පිටතට ගෙනවිත් මේ වචනය ඇයට පවසයි. யாராவது Somebody, சத்தமா சொல்லுங்க. please say it out loud. ශබ්ද නගා කියන්න. நீங்கள் தவறாய் சொன்னால் get out அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். If you give the wrong answer, I would not ask you to get out. ඔබ වැරදි පිළිතුරු දුන්නොත් මම ඔබව පළවා හරින්නේ නැහැ. சரி, நான் சொல்றேன். Okay, let me tell it. හරි මම කියන්නම්. அதுக்கப்புறம் இதுதான் என் மனசுல இருந்தது சொன்னீங்க, நானே வந்து அடிப்பேன் உங்களை. If you would say, after I mention it, if you would say, this was what was in my mind, I myself would come and beat you. ඒක කිව්වෙන් පස්සේ මේක තමයි මම හිතාගෙන හිටියේ කියලා කිව්වොත් මමම ඇවිල්ලා ගහනවා. அது என்ன வார்த்தை தெரியுமா? Do you know what that word is? ඔබ දන්නවද මේ වචනය කුමක්ද කියලා? சரி, நான் இன்னும் லாஸ்ட் சான்ஸ் தரேன். I'll give you the last අන්තිම chance. වතාව කියන්න බලන්න. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கள். Go ye therefore. එබැවින් නුඹලා ගොස්. அதுதான் நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். You all know that. ඔබ සියලු දෙනා ඒ දැන සිටිනවා. புறப்பட்டு எங்க போக போறீங்க? Where are you going to set ඔබ out? කොහෙද යන්න යන්නේ? ஆண்டவர் உங்களை அனுப்ப போறார். God is going to send you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව යවන්ට යනවා. ஜெயிலுக்குள் இருந்து நீங்கள் படித்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல நீங்கள் புறப்பட்டு போக போகிறீர்கள். You are going to set out to preach or tell others about the love which you learned inside your prison. ඔබ සිරගතව සිටියදී ඉගෙන ගත්තා වූ ඒ ප්‍රේමය අන් අයට ප්‍රකාශ කරන පිණිස ඔබව යවනු ලබනවා. இன்றைக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஜீசஸை பத்தி சொன்னா ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. கிண்டல் பரியாசம் தான் பண்றாங்க. பாரத்தோட சொல்ல போய் தலை குனிஞ்சு தான் திருப்பி வரும். Today, if you would go and tell about Jesus to your friends, they will mock you, they will ridicule you. So you who went with a burden to save them or to spread the gospel would come back putting your heads down, being ashamed. අද ඔබගේ මිතුරන්ට යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන පවසන විට ඔබව ඔවුන් උසුළු විසුළු කරනවා. එනමු තවදුරටත් ඔවුන් ගැන බරක් ඇතිව ගැලවෙන්න ඕනෑ කියා යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්ට යනවා. ඔවුන් කියන දේවල් අහන විට ඔබ හිස නමාගෙන නැවත හැරී එනවා. ஆனால் இந்த சிறை கதவுகளை திறந்து ஆண்டவர் இப்போ போ, நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்க நம்புறீங்களோ இல்லையோ, நீங்க உங்க ஸ்கூலுக்கு போய், உங்க காலேஜுக்கு போய், உங்க வேலை ஸ்தலத்துக்கு போய் முழு கம்பெனியும் கொண்டு வந்துடுவீங்க, முழு காலேஜையும் வரப்போகுது. But once when Jesus opens the doors of this prison and sends you out saying, go ye therefore, and afterwards when you go to your school, your college and your workplace, and when you preach this gospel or spread this gospel, all of them will be converted, all of them would come to the Lord. යේසුස් වහන්සේ ඒ සිරගෙදර දොරටු විවර කර දැන් නුඹ ගොස් කියා ඔබව පිටත් කර යවනු ලබන අවස්ථාවේදී ඔබ ගොස් ඔබ විශ්වාස කරනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඔබගේ පාසලේ, ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ, ඔබගේ රැකියා ස්ථානයේ හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේ වෙතට දිනාගෙන පැමිණෙන්න යනවා. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக
பிலிப்பீன்ஸ் நாட்டில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. Few years ago, an incident took place in the land of Philippines. වසර කිහිපයකට ප්‍රථමයෙන් පිලිපීනයේ සිදුවීමක් මෙසේ සිදුවිය. ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் ரட்சிக்கப்பட்டார். A taxi driver got saved. ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ගැලවීම ලබා ගත්තා. ஆண்டவர் அவரோடு பேசினார், நான் உன் வேலை ஸ்தலத்தில் உன்னை ஊழியக்காரனாக நியமித்திருக்கிறேன். I have appointed you as my servant at your workplace. මාගේ මෙහෙකරුවෙක් ලෙස නුඹගේ රැකියා ස්ථානයේ මා නුඹ නියම කර තිබෙමි. டாக்ஸி டிரைவருடைய வேலை ஸ்தலம் என்ன? What is the workplace of place of occupation of the taxi driver? ටැක්සි රියදුරකගේ රියදුරු රැකියා ස්ථානය මොකක්ද? ரோடு தான் அவருக்கு வேலை ஸ்தலம். The road is his workplace. ඔහුගේ රැකියා ස්ථානය මහ පාරයි. அப்போ அவருக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது. அவர் ஒரு குடிகாரனா இருந்தார். He was a drunkard and he had a habit. ඔහු බේබද්දෙක්ව සිටියා. ඔහුට මෙවැනි පුරුද්දක් තිබුණා. அடிக்கடி டாக்ஸி போற ரோட்ல ஒரு பார் இருந்தது. அங்க போய் அவர் குடிச்சிட்டு தான் போவார். Frequently when he travels on the road, there was a pub over there, so he used to frequent that place and drink and then leave. ඔහු ගමන් කරන මාර්ගයේ තැබෑරුමක් බාර් එකක් තිබුණා. මොහු නිතර මේ මාර්ගයේ ගිය නිසා එම ස්ථානයට ගොස් මත්පැන් පානය කළා. ஆனால் அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு But after he got saved, ගැලවීම ලැබුවෙන් අනතුරුව அந்த பாருக்கு போய் அந்த ஏரியாவில் ஜூஸ் செய்வாங்க. அந்த ஜூஸை குடிச்சிட்டு போவார். but he used to visit that bar, and that bar you will get juice available, so he used to go and drink that juice and then go. ඒ පළතුරු විශ්ව පානීය සාධනව ස්ථානයක් තිබුණා. මොහු පුරුද්දක් ලෙස ගැලවීම ලැබුවෙන් අනතුරුව එම ස්ථානයට ගොස් ඒ බීම එකක් බීලා ගමන් යන්න அப்ப அவர் போகும்போது அந்த பார் மேனேஜர் கிட்ட பேசுவார். But when he goes to that bar, he used to speak to its manager. ඔහු මේ තැබෑරුමට යන අවස්ථාවේදී එහි මැනේජර් හා සමග කතා කරනවා. அந்த மேனேஜர் பெரிய பாவி. அவர் ஓரின சேர்க்கை சம்பந்தப்பட்டவர். அவர் 36 வேசிகளை வச்சு பிசினஸ் பண்ணுகிறவர். அவர் குடிகாரர். The manager of that bar was a great sinner. He was an homosexual, and he had 36 prostitutes under him who were working for him at that bar. ඔහු සමලිංගික සේවනයේ යෙදුණා වූ කෙනෙක්. තවත් ගණිකාවන් තබාගෙන ගණිකා නිවාසයක් පවා පවත්වාගෙන යන්නා වූ භයානක පෞකාරයෙක් ලෙස ඔහු දක්වනු ලැබුවා. இந்த டாக்ஸி டிரைவர் அவர்கிட்ட இயேசு பற்றி சொல்லுவார். அவர் சிரிப்பார். This taxi driver used to tell about Jesus to this manager, but he used to just laugh. මේ රියදුරු තෙම යේසුස් වහන්සේ ගැන ඔහුට නිතර නිතර පවසුවා. ඒ අවස්ථාවන්හිදී ඔහු මොහුට සිනාසුණා. ஒரு நாள் திடீரென்று அந்த மேனேஜர் சொல்றாரு, எனக்கு ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும் போல இருக்கு, நீங்க கொடுப்பீங்களா? All of a sudden one day this manager told this taxi driver, I feel as if I need to take water baptism. Would you give that water baptism to me? හදිසියේම එක් දවසක් මේ මැනේජර් මේ රියදුරා අමතා අසනවා, මට වතුර බෞතිස්මේ ගන්න ඕනේ වගේ තිබෙනවා. කවුද වතුර බෞතිස්මේ දෙන්නේ? என்ன திடீரென்று இந்த பாவி இப்படி கேட்கிறாருன்னு ஆச்சரியப்பட்டு சத்தியங்களை சொல்லி சரி என்று சொல்லி அவருக்கு ஞானஸ்நானத்தை கொடுத்தார். Here, and this taxi driver was shocked to hear these words from such a great sinner, and he told the manager about the qualification necessary for it, and the manager agreed to it, and finally he was baptized. මේ මහා පෞකාරයා මොකද්ද මේ හදිසියෙන්ම මෙහෙම කියන්නේ කියා මවිතයට පත් වුණා වූ මේ රියදුරා කෙසේ හෝ බෞතිස්මය ගැන ඔහුට කරුණු කාරණා පහදා දී වතුර බෞතිස්මය ලබා ගන්නට උපකාර කළා. ஞானஸ்நானம் எடுத்த அவர் சொல்றாரு, இந்த ஞானஸ்நானம் எடுத்துன ஏதோ என்னை விட்டு போன மாதிரி இருக்கு என்று சொல்லி அன்றிலிருந்து குடிக்கிறதை நிறுத்தி விட்டார். ஓரின சேர்க்கை பழக்கங்களை விட்டு விட்டார். இப்போ இந்த 36 வேசிகளுக்கு நான் பிசினஸ் கொடுக்கணுமே, நான் என்ன பண்றது? So after he took baptism, he said, I feel as if something has left me, and from that day onwards he gave up drinking and he gave up his homosexual activities, and he was wondering as to how he could give some work to his 36 prostitutes. මොහු වතුර බෞතිස්මය ලබා ගත්තා වූ ඒ දවසේම ඔහුගේ බීමත්කම අත්හැර දැමුවා, සමලිංගික සේවනය අත්හැර දැමුවා, යමක් තමුන්ගේ පිටත්වය ගියා කියා ඔහු පැවසුවා. එපමණ දැන් කියනවා, දැන් මම මේ ගණිකාවන් 36 දෙනාට මොනවාද කරන්නේ? டாக்ஸி டிரைவரை அழைத்து அவர் சொல்றாரு, இந்த 36 பேர் என்னை ரொம்ப தொல்லை பண்ணுறாங்க, எனக்கும் இப்படி பாவம் பண்ண முடியல, இதுக்கு மேலே நான் ஒன்று பண்ணுறேன், இவங்க கிட்ட என்ன பேசணும்னு எனக்கு தெரியல, நான் புதுசாக இருக்கிறேன், நீங்கள் என்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இவங்க கிட்ட பேசுகிறீங்களா?
Then the manager called the taxi driver and told him, now the 36 prostitutes, they are troubling me. I can't once again go and commit sin together with them once again. And I do not know what to tell them because I'm new to this. Therefore, would you tell them what you told me? මේ කලමනාකාර තැන දැන් ඒ රියදුරු තැන අමතා පවසනවා මේ ගණිකාවන් 37 දෙනා මට කරදර කරගෙන ඉන්නවා දැන් මම මොනා කරන්නද දන්නේ නැහැ ඔබ මට පැවසුවාගේ මේගොල්ලන්ට මොනා හරි කියන්නකො කියා ඔහුට කිව්වා ஒரு ரூமை ஏற்படுத்தி இந்த பார் மேனேஜர் அந்த 36 வேசிகளை உட்கார வச்சு டாக்ஸி டிரைவரை கூப்பிட்டு சத்தியத்தை சொல்ல வச்சாரு நீங்க நம்ப மாட்டீங்க 36 வேசிகளும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் 36 வேசிகளும் ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள் A room was arranged for this and all the 36 prostitutes were called to that place and the taxi driver came to that place and preached the gospel to them. You would not believe my words, all 36 of them were saved and they took water baptism. මේ ගණිකාවන් 36 දෙනාව කාමරයක හිඳුවා මේ රියදුරු තැන ගෙන්වා සත්‍ය ඔවුන්ට පවසා සිටියා ඔබ විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ ඒ 36 දෙනාම ගැලවීම ලබා ගත්තා වතුර බෞතිස්මයත් ලබා ගත්තා இப்போ டாக்ஸி டிரைவருக்கு புரிஞ்சது இதுதான் என்னுடைய ஆஃபீஸ் இனிமே இங்கே தான் ஆண்டவர் என்னை ஊழியம் பண்ண வைக்கிறார் ஆனா எங்க வச்சு சபை நடத்துறது And the taxi driver then he was able to understand that this was his office and this was his place, but he did not know as to where to conduct his church. මේ ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් තේරුම් ගත්තා මේ තමයි මගේ රැකියා ස්ථානය මෙහි තමයි මම රැකියාව කළ යුත්තේ දැන් කොහොමද මම සභාවක් නඩත්තු කරන්නේ මම දන්නේ නැහනේ ஆனால் என்ன பண்ணாரு அவரும் ஃபேமிலியும் வீடு மாதிரி அந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டாங்க But what happened? He together with his family, they shifted from that place to the area where this bar was. මේ තැබෑරුම තිබුණා වූ ප්‍රදේශයට ඔවුන් නිවසක් ගෙන පැමිණියා. இந்த மனைவி டாக்ஸி டிரைவருடைய மனைவி அவங்க என்ன ஊழியம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? அவங்க வந்து பணியாரம் செஞ்சு அதை ஆண்டவரே இதை சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்படணும் ஆண்டவரேன்னு கை வச்சு பிளஸ் பண்ணி அந்த நெய்பர்ஹுட்ல எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. The ministry which the wife of the taxi driver used to do was, she used to make some sweets and she used to place her hands on them and pray for them saying, Lord, whoever consumes these sweets should get saved, and she used to freely distribute this in the neighborhood. මේ ටැක්සි ඩ්‍රයිවර්ගේ භාර්යාව කුමක්ද කරේ? ඇයගේ නිවසේ රසකැවිලි පිළියෙල කරලා ඒ මත අත තබලා ස්වාමිනේ මේ රසකැවිලි අනුභව කරන හැම කෙනෙක්ම ගැලවීම ලබා ගන්න ඕනේ කියා යාඥා කර අසල්වැසි නිවෙස් වලට බෙදා දුන්නා. என்ன நடந்தது தெரியுமா? அந்த பார் நடத்தின அந்த பாருடைய ஓனர் மேனேஜர் ரட்சிக்கப்பட்டார் பார் ஓனர் அவர் அந்த ஏரியாவில் இந்த பணியாரத்தை சாப்பிட்டு 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 அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார். Do you know what happened? Already the manager of the bar was saved and even the owner of the bar was living in the neighborhood. So after continuously eating these sweets, even he too got saved. තැබෑරුමේ කලමනාකරු ගැලවීම ලබා ගත්තා මේ තැබෑරුමේ අයිතිකරු සිටියේ මොවුන් සිටියා වූ නිවසට යාබදවයි මේ රසකැවිලි අනුභව කරලා අවසානයේදී මේ තැබෑරුමේ අයිතිකරුත් ගැලවීම ලබා ගත්තා என்ன நடந்தது? ஓனர் ரட்சிக்கப்பட்டதனால பார் மூடப்பட்டது. இப்பொழுது அந்த பார் இருந்த இடத்தில் இப்பொழுது 36 வேசிகளும் அந்த பார் மேனேஜரும் அவருடைய குடும்பமும் பார் ஓனரும் அவருடைய குடும்பமும் இப்பொழுது சபையாக மாறிவிட்டார்கள். டாக்ஸி டிரைவர் பாஸ்டர், டாக்ஸி டிரைவருடைய மனைவி பாஸ்டர் அம்மா. Now what happened? Because the owner of the bar got saved, the bar was closed down, and finally all the 36 prostitutes together with the manager and his family and the owner and the family, they all got saved and they started to minister in that place, and the taxi driver became the pastor and the wife of the taxi driver also became a pastor. They began to run like a church in that bar. තැබෑරුමේ අයිතිකරු ගැලවීම ලබා ගත්තා මේ නිසා තැබෑරුම වසා දැමුවා තැබෑරුමේ අයිතිකරුගේ පවුලේ අයවලුනුත් තැබෑරුමේ කලමනාකාර තැනගේ පවුලේ අයවලුනුත් මේ රියදුරා පාස්ත බවට පත් වුණා අර ගණිකාවන් 36 දෙනාත් සභාවේ සමාජිකයන් වුණා අනතුරුව ඔහුගේ භාර්යාවත් පාස්ත ලෙස එම ස්ථානයේ සේවය කළා உங்களை கொண்டும் தேவன் இப்படி ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் என்று எத்தனை வாலிபர்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many youths do believe that God can do such a thing
even through you. ඔබ කරුණු කොටගෙන මෙවැනි ක්‍රියාවක් උන්වහන්සේට කරන්න පුළුවන් කියා ඔබගෙන් කී දෙනෙක් අදහනවාද? உனக்கு பேச தெரியல, You don't know how to speak. ඔබට කතා කරන්න දන්නවද? உனக்கு சாட்சி இல்ல, You do not have a ඔබට testimony. සාක්ෂියක්ම නැහැ. யாராவது கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ல தெரியல, If somebody would ask some question, you don't know what to reply. යමෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇසුවොත් පිළිතුරු දෙන්න දන්නේ නැහැ. பேசணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு கூட தெரியல. Even if you're interested to speak, you do not know how to begin. කැමති වුණත් හරි කතා කරන්නේ පටන් ගන්නෙ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. ஆனால் கர்த்தரால் இயேசுவால் இந்த யூஸ்லெஸ் ஆளை கொண்டு செய்ய முடியும் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you all believe that God can make use of even such useless people? මේ කිසිවකට නොවටින්නා වූ කෙනෙකු උන්වහන්සේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියා ඔබගෙන් කී දෙනෙක් අදහනවාද? அந்த விசுவாசத்துல என்னால் முடியும் என்று சொல்லுகிற அவரவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்க. Who all those who say this with faith, raise your hands and shout hallelujah. ඒ ඇදහිල්ල ඇතිව උන්වහන්සේට ඒ දේ මා තුලින් කරන්න පුළුවන් කියන අය ඔබගේ අතෝසවා හලෙලූයා කියන්න. கர்த்தர் உங்களுடைய விசுவாசத்தை கனப்படுத்துவாராக. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். May God honor your faith. Let us all close our eyes. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ඇදහිල්ලට ගෞරව කරන සේක්වා අප සියලු දෙනාම දෙනෙත් වසා ගනිමු. நிச்சயமாய் கர்த்தர் சூழ்நிலைகளை மாற்றப் போகிறார். God is definitely going to change the circumstances. සැබවින්ම උන්වහන්සේ වාතාවරණය වෙනස් කරන සේක. சீக்கிரமாய் சிறை கதவுகள் திறக்கப்பட போகிறது. ஆண்டவர் உங்களை ஜெயிலிலிருந்து வெளியே அனுப்ப போகிறார். ஆகியால் புறப்பட்டு போய் என்று சொல்ல போகிறார். Therefore, very soon the prison doors are going to be opened, and God is going to bring you out, and He's going to command you, saying, "Go ye forth, therefore." ඉතා ඉක්මනින් සිරගේ දොරටු විවර කරන්නට යනවා. උන්වහන්සේ ඔබ අමතා එබැවින් පිටත්ව ගොස් කියා පවසන්නට යනවා. உங்களுடைய விசுவாச கண்களை திறந்து இது சீக்கிரமாய் நடக்க போகிறது என்ற அறிவோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். Opening your eyes of faith with an understanding that God is going to do this very soon, start praising God. ඔබගේ ඇදහිල්ලේ දෙනෙත් විවර කරමින් උන්වහන්සේ මේ ඉතා ඉක්මනින් කරන්නට යනවා කියන ඇදහිල්ලෙන් යුක්තව උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இன்னும் சத்தமாக, Even louder, තව ශබ්දය උස් කරමින් விசுவாசத்துக்கேற்ற ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. we should praise God according to our faith. ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාරයට ස්තුති කරමු. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜெபிப்போம். Let's pray. அன்பின் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய எல்லா கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. இந்த நாளிலேயும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு கொடுத்தான அபிஷேகத்துக்காய் கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. விடுதலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இந்த உலகத்திலே சுவாமி நாங்கள் உம்மிடத்திலே பணத்தையோ பொருளையோ பதவி உயர்வுகளையோ பட்டங்களையோ இவனமாய் நாடி தேடாமல் சுவாமி உம்மை நேசிக்கும் பிரச்சனைகளிலிருந்து எங்கள் கஷ்டங்களிலிருந்து துன்பங்களிலிருந்து வர வேண்டும் என்றதான நோக்கத்தோடு உம்மை தேடாமல் கர்த்தாவே இவை ஏன் வந்தது என்று நாங்கள் தேடி கண்டுபிடித்து சுவாமி அதை புரிந்து கொள்ளத்தக்கதான ஒரு வேத பாடத்தை இந்த நேரத்தில் தந்தபடியாக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நேரத்திலும் கர்த்தாவே யார் வாலிபர்கள் எல்லாம் சுவாமி ஆண்டு உம்மை நேசிக்க தீர்மானித்திருக்கிறார்களோ கர்த்தாவே அவருடைய தீர்மானத்தை அங்கீகரித்தபடியால் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அவர்கள் யாவரும் சுவாமி உம்முடைய இறுதி கட்டளையாகிய சுவாமி புறப்பட்டு போங்கள் என்று அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றத்தக்கதான கிருபை பலத்த நீர் அவர்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. இதை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் கர்த்தாவே அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலே கர்த்தாவே ஒரு பெரும் சாட்சிகளாய் மாறி கர்த்தாவே சபைக்கு மூலியத்தும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கத்தக்கதாக உதவி செய்து கொள்ளும் காத்துக்கொள்ளும் வழிநடத்தும் எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் பிதாவே தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் நம்மளோட இயேசு கிறிஸ்து வரும் வரைக்கும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. Oben menno anta Peter vanna biye Oba preme gili dia vi anna sondi Oben menno anta Peter vanna biye Oben preme gili dia vi anna sondi Maya vena mati norava tenta Maniti mi veti nivatno anta Maya vena mati norava tenta Maniti mi veti nivatno anta Shivita mavate no pakilen talema Rakin sadam mage atma vembata Shivita mavate no pakilen talema Rakin sadam mage atma vembata
පවතින්ට හිමි තුල සවිය දෙවන් ඔබ ප්‍රේමේ හැර අන් කිසිවක් එපා පවතින්ට හිමි තුල සවිය දෙවන් ඔබ ප්‍රේමේ හැර අන් කිසිවක් එපා මායාවේ නාවසිත නොරැවටෙන්ටා වනිතිමි වෙතින් නිවත් නොවන්ටා මායාවේ නාවසිත නොරැවටෙන්ටා වනිතිමි වෙතින් නිවත් නොවන්ටා ජීවිත මාවතෙනු පැකිලෙන්ටා මෙම රකින් සදා මගේ ආත්ම පෙම්වතා ජීවිත මාවතෙනු පැකිලෙන්ටා මෙම රකින් සදා මගේ ආත්ම පෙම්වතා